Ábrese a sesión académica de investidura como doutores honoris causa os profesores Alfons Capellá e Yaya Ramatsami. Prégolle o secretario xeral da Universidade que veña cos señores doctores e os seus padriños. Rector Magnifice, Rector Auditus, honorem pleto, titulum doctoris uius Universitatis Domino Alfons Capella, merita eius magisterium et opera pro eum unium. Honoris causa ob amicitiam meritaque candidati quod petis habeat. Domine pecto venia. Do venia. Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Santiago de Compostela, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de La Coruña, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. En 1988, durante una de mis visitas al Departamento de Física de Partículas, el entonces magnífico señor rector de esta universidad, Carlos Pajares, me dijo: la semana próxima hacemos doctor honoris causa al presidente Alfonsín. Te propongo que vayamos a cenar al restaurante donde tendrá lugar una comida en su honor y probemos el menú que se servirá. Constaté una vez más lo bien que se come en Galicia y estoy seguro que el profesor Alfonsín lo constató también la semana siguiente. Ni remotamente hubiera podido entonces imaginar que 12 años más tarde tendría el honor de recibir la misma distinción de esta universidad. No es esta la ocasión de evocar mi carrera científica, pero sí quisiera decir cómo, nacido en el Ampurdá y habiendo estudiado en la Universidad de Barcelona, esta se ha desarrollado principalmente en Francia.
Como tantas cosas en la vida, ello se debió enteramente a las circunstancias. Durante los últimos años de mis estudios, el agregado cultural de la Embajada de Francia en Barcelona era un físico, Claude Colin, que frecuentaba la universidad donde impartía clases de mecánica cuántica. Monsieur Colin era el encargado de distribuir todas las becas del gobierno francés para España y al terminar mis estudios me propuso ir a París con una beca de 1 año para iniciar una tesis en el Collège de France bajo la dirección del profesor André Lisnerovich, por cierto, insignia de oro de esta universidad. Y la beca de 1 año se convirtió en una estancia permanente. Recibir el título de doctor honoris causa de la prestigiosa Universidad de Santiago de Compostela es para mí un gran honor y además una gran satisfacción personal debido a las relaciones de colaboración científica con el Grupo de Física de Altas Energías mantenida a lo largo de más de 20 años. Tampoco es este el momento de hablar de los resultados científicos obtenidos en esta colaboración, pero sí me parece oportuno mencionar brevemente el que ha sido tema principal de esta colaboración. Se trata del estudio de colisiones entre núcleos pesados a energías ultrarrelativistas con el objeto de investigar la estructura de la materia y sus constituyentes elementales. La preocupación por encontrar los elementos últimos, indivisibles de la materia, existía ya en tiempos de la Grecia clásica, hace unos 2500 años. En la segunda mitad del siglo XX se ha alcanzado una etapa en esta búsqueda fundamentalmente distinta de todas las precedentes, con el descubrimiento de los quarks, constituyentes de los protones y neutrones del núcleo atómico. En efecto, por primera vez se han encontrado unos constituyentes de la materia nuclear sin que exista indicio alguno de que estos estén a su vez formados de otros constituyentes más elementales. Además, según la teoría de las fuerzas nucleares, los quarks, en el estado actual de la materia, no pueden existir al estado libre, sino solo ligados o confinados en el interior de los protones y neutrones del núcleo. La misma teoría nos dice también que si la materia nuclear se calienta o comprime suficientemente, tiene lugar una transición de fase, produciéndose un nuevo estado de la materia, llamado materia de quarks o plasma de quarks y gluones. Según la teoría del Big Bang, este estado de la materia constituía el estado del universo pocos instantes después de su formación. Se cree que este plasma de quarks y gluones se forma en el interior de las estrellas de neutrones, donde rigen densidades muy elevadas. En la Tierra, la única forma que se conoce para intentar producir este plasma es precisamente por medio de colisiones de núcleos pesados. Debido a ello, el interés por la disciplina ha ido en aumento a lo largo de los últimos años, culminando en la inauguración el pasado verano de un anillo de colisión en Long Island, cerca de Nueva York, en el cual iones de oro, acelerados hasta adquirir velocidades cercanas a la velocidad de la luz, giran en sentido contrario y chocan frontalmente en ciertas zonas, llamadas zonas de interacción, alrededor de las cuales grandes detectores registran las centenas de partículas producidas en el choque. La colaboración entre los grupos de las universidades de Santiago y París, iniciada hace tantos años, ha permitido a ambos grupos ocupar una posición destacada dentro de la disciplina y contribuir eficazmente a su desarrollo. Otro motivo de satisfacción personal es que esta colaboración me ha permitido tener en París, trabajando en mi grupo, a jóvenes doctores y doctorandos de esta universidad que han demostrado por su trabajo ser los mejores jóvenes colaboradores que se pueda desear. Alfonso Ramallo, José Casado, Carlos Merino, Néstor Armesto, Elena Ferreiro, Carlos Salgado, Dolores Sousa, permitid que os asocie al honor que recibo
de esta universidad que es o ha sido la vuestra. Finalmente, quisiera agradecer al Departamento de Física de Partículas y en particular al Grupo de Altas Energías dirigido por Carlos Pajares la confianza que me han otorgado a lo largo de estos años y al excelentísimo y magnífico señor rector y a todo el claustro el honor que me hacen al recibirme como doctor honoris causa en esta universidad 5 veces centenaria. Muchas gracias. Do venian. Excelentísimo e magnífico señor rector da Universidade de Santiago de Compostela, excelentísimo e magnífico señor rector da Universidade da Coruña, excelentísimo señor vicerrector da Universidade de Vigo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, profesores Alfons Capella e Yahya Ramat Sami, señoras e señores. É para min un prazer e unha gran honra facer a gabanza do profesor Alfons Capella diante das autoridades e profesores da nosa querida Universidade de Santiago de Compostela. Son moitos os argumentos a prol do seu nomeamento como doctor honoris causa baseados nos seus logros científicos, así como a súa ensinanza investigadora, da cal, como escoitamos agora hai uns momentos, se beneficiaron varios profesores e doctores desta universidade. Permítanme describir brevemente algúns dos seus méritos e da súa traxectoria. O profesor Capella naceu en Palafrugell, cidade situada no Ampurdá. A xente do Ampurdá é moi observadora. Por ali pasaron ao longo dos séculos todas as culturas mediterráneas e todos os anos pasan millóns de estranxeiros. Observan e reteñen o que creen conveniente. Está no seu carácter, igual que está un certo escepticismo xustamente polas mesmas razóns, aínda que non perden xamais a curiosidade. Nesto se parecen moito os galegos. Esa curiosidade lles fai amar a vida e a beleza, e por eso é terra de artistas. A beleza a ven como sinónimo de simplicidade e de naturalidade. Naturalidade, observación, curiosidade son virtudes do profesor Capella e constantes ao longo da súa vida científica. O profesor Capella, como escoitamos, rematou os seus estudios en Barcelona. Eran tempos non doados para a ciencia e na universidade había carencias fundamentais. Non se ensinaban materias indispensables. Era a universidade que ás veces algúns pensan con nostalgia. O profesor Capella, como escoitades hai un momentos, foise a París, onde fixo a tese baixo a dirección do prestixioso matemático André Linnerovich, que foi insignia de oro no ano 88 e que mantivo tamén unha longa colaboración co Departamento de Xeometría e Topoloxía da nosa universidade. Nas décadas dos 60 e 70 había pouca xente que marchaba ao estranxeiro. Francia, e sobre todo París, aglutinaba a maior parte de doctorandos e postdoctorandos españois. Somentes en ciencias, na Universidade de París Sur, en Orsay,
había no ano 72 máis de 70 posdoctorandos españois. O papel xogado polas universidades e institucións científicas francesas no despertar de moitas especialidades científicas, experimentais e matemáticas en España foi impagable e creo que ás veces non se resalta dabondo. Despois da súa tesis, cambiou o interese do profesor Capella dentro da física teórica, pasando a traballar en interaccións fortes a altas enerxías entre partículas elementais, onde hoxe é un prestixioso especialista. Foi investigador invitado en prestixiosos centros de investigación e universidades de todo o mundo, como, por exemplo, Stanford Linear Accelerator Center, o Centro Europeo de Investigacións Científicas CERN de Ginebra, Universidade de Washington en Seattle, Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, Instituto de Física Teórica Experimental de Moscú, por mencionar algúns do este e do oeste. O profesor Capella é constantemente requerido para dar conferencias plenarias en congresos internacionais da súa especialidade. Forma parte de numerosos comités científicos, organizador, chairman e participante de mesas redondas en innumerables congresos. Perteneceu ao comité científico do Centre National de Recherche Scientifique francés e ase mesmo ao árbitro das principais revistas internacionais das súas especialidades. Fixo importantes contribucións ao seu campo. Algún curioso pode constatar nas bases de datos que as súas publicacións teñen máis de 3.000 citas, a pesares de que non recollen algúns dos seus traballos. Destos artigos hai 12, dos que técnicamente se consideran seminais, polo número de citas, pola súa duración no tempo e pola red de publicacións que induciron. Dende hai moitos anos é director de recherche do CNRS francés na Universidade de París Sur en Orsay. Toda esta actividade é importante, mas non descubren certos aspectos da súa personalidade que eu sí quero suliñar, comenzando polo seu espírito de búsqueda. O profesor Capella, perante os problemas da física, indaga, busca e observa por un lado e por outro. A súa pesquisa está sempre provista de coñecemento, mas, sobre todo, chea do máis xenuíno espírito de explorador, que responde e é consecuencia desa curiosidade innata que eu me refería ao principio. A pesares de ter coñecemento profundo do que investiga, a súa principal guía é a intuición. Antes de encontrar as respostas aos problemas, intúe ditas solucións. Hai tempo, dous prestixiosos científicos, tamén cataláns de orixe, tamén directores de investigación no CNRS en París e Marsella, respectivamente, que coincidiron co profesor Capella ao principio dos seus anos en París, me contaban que moitas veces, discutindo de física, o profesor Capella afirmaba cousas das que eles desconfiaban, mas despois de certo tempo, eles acababan demostrando que eran certas. O profesor Capella as adivinaba moito antes. Esta é a intuición que se atopa nos grandes científicos, e con estes tamén comparte a pasión pola verdade, que o leva á crítica e á discusión científica. Por iso é un animador infatigable nos seminarios e conferencias. Estas cualidades, como científico, non son máis que a prolongación natural da súa persoa. Estar perto do profesor Capella supón aprender científicamente e aprender de cousas da vida. Saber que noutras persoas, noutros povos, noutras cousas, sempre hai algo descoñecido do cal se pode aprender. Somentes hai que buscar con simplicidade e naturalidade. Por estas razóns, excelentísimo señor rector, o Departamento de Física de Partículas Elementais propuxo á Facultade de Física, a Xunta de Goberno e o claustro o profesor Alfons Capella como doctor honoris causa. Voldria diure
Moltes gràcies, professor Capella. Autoritate igitur mihi concessa legibus regni, tibi domino Alfons Capellà, confero gradum doctoris honoris causa in fisica, e commito praclaro domino Carlos Pajares Valois, patrono tuo, ut te insignibus doctoralibus decoret. Cape iam colete tibi dignitatis ornamenta, et quid illa instituto maiorem portendam intelligibilem. Ileus hic liberalis illicit velut laureum coronamentum uo donavantum post certamen victimas. Illud animo tecum recur, nil esse literis et doctrina prestantius, nil sapientia nobilius. Eius rei causa aureum animum, uolim primores republica insignebantur, tibi deferendum concedibus. Librum ad facultatis nostres tuia pertinentem, clausum et reseratum concedimus. Eunque simidisque exedito schola eloquo explicandi, interpretandique tibi ius excessivum. Serias in sapiente cattedra, inne in academia, et in regno doc, iudicis officieris.
Attendito giuramento. Iuras ad implere quae secuntur, semper ubicunque fueris, iura privilegia et honorem ius universitati eiusque doctorem conservare, favorem et prudentem consilium praestare potens fuere requisitus, et eam eiusque doctores ab omni calumnia verbo et opere defendere, Sic iuro and sic volo. Egregie vir Domine Alfons Capellà, te admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostelae cum omnibus honoribus libertatibus exemptionibus et privilegis quibus gaudent et possum gaudere alii similis doctores in Compostelano studio et ubicunque terrarum in orbe et titulus huius admissionis et incorporationis tibi confero. Et ego tibi omnibusque doctoribus gratias quam plurimas libentissime ago. Rector magnifique, precor audias, honorem Petro, titulus doctoris suis universitatis domino Iaio Ramazzami, merita eius magisterium et opera pro evolucuntis. Honoris causa ob amiticiam meritaque candidati quod petis habeat. Domino Petro veniam. Do veniam. Your Excellency, Mr. President of Santiago de Compostela and A Coruña, distinguished board members, ladies and gentlemen. It is with my utmost pleasure and satisfaction to speak before this distinguished audience at this historical place of learning, the world-famous University of Santiago de Compostela. This is my third visit to this beautiful city and university. My relationship with the faculty of this university, Professor Ares Pena and Professor Moreno, has resulted into creative thinking, visionary dreams, and above all, enduring friendships. What an extraordinary way to start the new millennium by being bestowed upon the honorary doctorate from this prestigious university. It is customary that award recipients say a few words about themselves, their experiences, their visions, and their recent research. For me, coming from UCLA, Los Angeles, I have longer duration to fly, so I may have few more minutes to talk. From an early age, cosmos and the vastness of space and universe fascinated me. When I became exposed for the first time to the amazing postulate of Einstein that the speed of the light is the ultimate speed, and by Maxwell's discovery that the entire electromagnetic phenomena, including light, could be captured in 4 simple mathematical equations, I knew that this was the area for me to focus upon. This was one of the fundamental reasons that brought me to University of Illinois, being one of the best electromagnetic antenna groups in the world. And later on, the same dream took me to
JPL, NASA, and subsequently to UCLA. I was born in Tehran, Iran, and completed my high school and university education there. I received the highest honor from the University of Tehran upon finishing my BS degree. Having used Professor Jordan's electromagnetic book got me interested in going to the University of Illinois, Champaign-Urbana for my master and PhD degrees. My educational journey at the University of Illinois was tremendously rewarding. Getting the opportunity to work with the giants in our field was really fulfilling. As a matter of fact, one of the courses I took in my first semester was the course presented by Professor John Dyson on the microwave measurement and application of Smith charts using Professor Deschamps' Poincare sphere and hyperbolic ruler. Subsequently, I worked in Professor Mitra's research group, and my scientific activities started. After receiving my PhD degree, I stayed at the University of Illinois as a visiting assistant professor before joining Jet Propulsion Laboratory, NASA. Even though I had several very good opportunities, I decided to go to JPL because of my childhood fascination with space. Another important lesson I learned from an early age was to dream and realize that somehow pieces will fall to accomplish one's dreams. JPL was as interesting place for me as I wished for. One of my first assignments was to come with an idea to measure the antenna characteristics of the 4-meter mesh deployable antenna of Galileo spacecraft on its road to Jupiter. My colleagues and I developed the concept of the plane-polar near-field measurement technique, a revolutionary concept for measuring such a large antenna in the skyward position. For the first time, I felt how fulfilling it was to create a concept and have it successfully implemented. Even though my educational strength was in analytical techniques and computational modeling, I developed much appreciation for utilizing these skills into antenna measurement and diagnostics domain. And when for the first time I participated in one of my first scientific symposia, like the ones I participated in this city previously, I got to enjoy the atmosphere, people, and above all, the ambiance. Since then, I have been participating at numerous international symposiums practically every year. Simple realization that antenna far-field pattern is essentially the Fourier transform of its induced current was key in understanding and developing many interesting concepts in advanced antenna measurement techniques. Also, early enough, I realized that I have passion for presenting my technical knowledge in a creative way, and in particular, exciting young people about the power of Maxwell's equation and its utilization in vast number of important modern technology. When the opportunity arose to join UCLA as a full professor, I knew that I needed to do this to fulfill my dream of being an educator and contributor to the upbringing of our young generation. My teaching research life at UCLA has been very rewarding. I've been blessed in attracting many talented young students who have demonstrated a lot of capability in advancing in their lives. Here we advanced the implementation of bipolar near-field measurement and phaseless techniques and won the Best Application Paper Awards with my students. Now, if you allow me, I want to spend a bit of time and briefly summarize some of my current research activities. Recently, I was challenged with the question of defining electrical engineering, the profession that I'm in. I suggested this definition: science and technology of phenomena, devices, and algorithms resulting from the motion and radiation by electrons and photons in disciplines covering vast areas of amazing application in our modern society. Worldwide utilization of wireless communication, satellite communication, remote sensing, biomedical application, radio astronomy, radio detection, etc., have necessitated incorporation of bold ideas and new concepts into our research and development outlook.
In the remainder of this talk, I will highlight some of these fascinating areas that the science and engineering has let me develop. The quest. The dawn of technologically inspired new millennium and the selection of Albert Einstein as the person of the 20th century by Time magazine are clearly indicative of the fact that science and engineering have been the major contributors in evolving the mankind's living standards from the Stone Age into the global information age. Perhaps two of the most challenging and inspiring questions have been A, the quest to search for the origin, and B, the quest for the global connectivity anywhere, anytime, and with anyone. The pioneer work of Maxwell, Hertz, Marconi, and Jansky, and many other important researchers gave us the age of personal communication and sophisticated radio astronomical observation. We are in the era whereby these dreams are taking place. The technological demands in fulfilling these dreams are vast and cover a multidisciplinary usage of broad-based innovative engineering system developments. Among the prominent technological challenges, the application of high-performance antenna designs are one of the prime elements of the successful implementation of these systems. Antennas are a key component in the radio astronomy and remote sensing radars, and an integral part of both the satellite payloads and the handheld personal units in personal communication, a device that everybody these days enjoys to utilize them. I now will highlight a few interesting aspects of those two important questions. The origins. There are several fundamental questions that have intrigued mankind for many millenniums. How did we get here? How did the stars and galaxies form? And are there other planets like the Earth? NASA's Origins program will help to address and ultimately answer these fundamental questions. The Gossamer Spacecraft Initiative is a new NASA program to begin long-range development of enabling technologies for very large, ultra-lightweight structures and apertures. Large apertures include optical, infrared, and submillimeter telescope, photon buckets for optical communications, and non-coherent imaging, solar concentrators, and radio frequency antennas. The Gossamer spacecraft technology will eventually allow NASA to undertake bold new missions of discovery, such as searching for the signs of life on other planets, orbiting nearby stars, and sailing into the space on beams of light to places beyond our solar systems. These missions can be considered the pinnacles of the technology development roadmap. Before the technology is ready to enable either of these missions, there will be a series of technological development benefiting several types of space endeavors. And finally, one other area of interest is the area which is very much related to the application of the science of engineering, especially electromagnetics and communication, into one's daily life. And that is the area of the antennas in personal communication and its interaction with human, which is a very important subject these days being discussed about. The recent market evaluation and projection point to a continuing growth in popularity of personal and satellite communication systems. Among the diversified components involved in the operation of these systems, handset units are perhaps the most visible part of the systems that must be designed to satisfy users' needs. Design issues range from the aesthetic look of the unit to health considerations and antenna performance. Depending on the user's sophistication and operational needs, it is projected that a wide variety of designs will be used. It has been shown that for a typical monopole antenna, approximately 50% of the total radiated power are absorbed in the biological tissues. The implication of these absorptions are the reduction of the performance efficiency, high specific absorption rate,
and reduction of the battery life in the handset units. Any improvements in the antenna design are clearly of interest and are the topic of intense research. Advanced computational techniques have played a very important role in designing new antennas and understanding the importance of the human and antenna field interaction. Our research has produced very important results and has paved the way for future development in this very important area. Finally, I'd like to say two words about the closing remarks. I have enjoyed every aspect of my academic career. In my view, gaining one's recognition, admiration, and support based on one's research publication, student training, community participation defines the ultimate achievements. It is appropriate to echo R.H. Goddard's statements here. He says, very profound statements. It is difficult to say what is impossible. It is difficult to say what is impossible. For the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow. This is an amazingly profound statement by Goddard, who was the father of the rocketry in the US. In closing, I want to state that my association with your university has been enriching and enjoyable. I also would like to thank many individuals who have enriched my life by their friendship, wisdom, and aspiration. In particular, my wife Layla and my son Ryan, they have been the joy. May Maxwell's equation be with you. I will cherish this honor forever. Gracias por su atención. Dovenian. Excelentísimos señores rectores de la Universidad de Santiago de Compostela y de La Coruña, excelentísimos señores vicerrectores, ilustrísimos señores decanos y directores de departamento, ilustrísimas autoridades civiles, claustro de profesores, alumnos y personal de administración y servicios, señoras y señores, queridos todos. Me es muy grato presentarles al profesor Yahya Ramatsamy, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica en la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de California en Los Ángeles, más conocida como la UCLA, una de las universidades más prestigiosas del mundo. El profesor Yahya Ramatsamy tiene un brillante historial de logros significativos en campos relacionados con la teoría electromagnética. Ha destacado en la docencia, en la orientación de alumnos, en el estudio académico, en la investigación avanzada de conceptos fundamentales de física aplicada y en el liderazgo de actividades profesionales nacionales e internacionales. El profesor Ramatsamy llegó al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computacional de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en 1970, incorporándose al grupo de investigación del profesor Mitra, una autoridad reconocida mundialmente en el campo de las microondas. Obtuvo su Master Science en 1971 y se doctoró en 1975. Desde 1975 hasta 1977 fue profesor visitante de dicho departamento. Abandonó esa institución en 1977 para integrarse en el Jet Propulsion Laboratory, más conocido como JPL, entidad investigadora perteneciente a la NASA e integrada en el Instituto Tecnológico de California, más conocido como Caltech, con sede en Pasadena, California, donde rápidamente ascendió hasta llegar en 1982 al rango de Senior Research Scientist, el puesto no administrativo de mayor categoría, siendo uno de los más jóvenes en alcanzar dicho rango. Después de un periodo como profesor visitante en la Universidad Técnica de Dinamarca, en 1988 el profesor Ramatsamy se incorporó al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UCLA, convirtiéndolo en los años que ha estado allí en un motor en el campo del electromagnetismo y más concretamente en el de las antenas. El profesor Ramatsamy ha hecho aportaciones técnicas muy significativas en el tema del análisis y diseño de sistemas electromagnéticos y es reconocido internacionalmente como autoridad
en al menos 4 temas clave: tecnología de antenas reflectoras para aplicaciones espaciales y terrestres, tecnología de antenas móviles para sistemas de comunicación personales, técnicas avanzadas de medición de antenas y de diagnóstico holográfico, metodologías de computación y optimización para el análisis de fenómenos de radiación y dispersión que implican objetos complejos. Como una pequeña muestra de la importancia de sus investigaciones, hay que señalar que durante su estancia en el JPL fue uno de los inventores de la técnica de medición de campo cercano, conocida como plano polar, que se utilizó para medir las prestaciones de la antena de la sonda espacial Galileo enviada a Júpiter, y también uno de los principales participantes en el desarrollo de la técnica de diagnosis holográfica mediante microondas que se utilizó para mejorar las prestaciones de las antenas de la red Deep Space de la NASA. Asimismo, contribuyó de manera importante en el diseño de los sistemas de antenas de la sonda espacial Cassini, que fue enviada a Titán, una de las lunas de Saturno. Más recientemente, el profesor Ramat Sami ha liderado investigaciones innovadoras en el área de las comunicaciones personales, incluyendo un estudio de las interacciones entre las ondas electromagnéticas y el tejido humano. Aunque en la actualidad son muchos los que están investigando este tema, los trabajos del profesor Ramat Sami en este campo se remontan a principios de los años 90 y su visión de futuro fue clave para la definición de este nuevo segmento de investigación. No sorprende, pues, que sus trabajos hayan figurado en las portadas de muchas revistas y en diversos boletines de noticias de radio y televisión. El profesor Ramat Sami es un investigador muy prolífico. Los resultados de sus investigaciones han aparecido en más de 500 trabajos publicados en revistas o presentados en congresos, en 15 capítulos de varios libros, 2 patentes, 2 libros, y sus trabajos se citan frecuentemente por muchos investigadores en todo el mundo. Desde que obtuvo la licenciatura, la trayectoria profesional del profesor Ramat Sami ha tenido un ascenso meteórico. No debería sorprender a nadie que, en reconocimiento de su obra, el profesor Ramat Sami haya recibido numerosos galardones, de entre los que destacan los siguientes. Desde 1982 hasta 1985, a una edad muy temprana, fue elegido para actuar como Distinguished Lecturer del Institute of Electrical and Electronic Engineers, más conocido como IECubo. En 1984 recibió la Fellowship Henry Booker de la URSI, que se otorga cada 3 años al joven científico norteamericano que más ha destacado en el campo de la radiofrecuencia. El año siguiente fue nominado y finalmente elegido Fellow del IECubo, el más alto grado de esta institución, lo que le convirtió en uno de los Fellow más jóvenes de la historia de la Sociedad de Antenas del IECubo. En 1986 también se realizó el mismo proceso, siendo elegido Fellow del Institute for the Advancement of Engineering. Desde 1987 ha sido nombrado cada 3 años como uno de los representantes del Consejo de Investigación de la Academia de Ciencias en las asambleas generales convocadas por la URSI en distintas ciudades del mundo. Desde 1987 hasta 1989 fue presidente del capítulo de Los Ángeles de la Sociedad de Antenas del IECubo. En 2 ocasiones, en 1991 y 1994, fue premiado con el Harold Wheeler Award, que se otorga al mejor trabajo publicado en la revista IECubo Translations on Antennas and Propagation. En 1995 fue presidente de la Sociedad de Antenas del IECubo y en la actualidad el profesor Ramat Sami es vocal del Comité de Planificación Estratégica y Control del IECubo. En 1999 fue premiado como alumno distinguido de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. En el año 2000 recibió el premio de la Asociación de Técnicas de Medidas de Antenas, más conocida como AMTA. En ese mismo año fue galardonado con la medalla Tercer Milenio del IECubo. Además, ha recibido numerosos premios de la NASA y diplomas del IECubo en reconocimiento de sus aportaciones técnicas. Es miembro de la Academia de Electromagnetismo con sede en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, más conocido como el MIT, y actúa como asesor para muchas empresas de la industria aeroespacial. Es importante destacar que en todo su quehacer científico, sus publicaciones y sus presentaciones, el profesor Ramat Sami se esfuerza por poner de manifiesto la elegancia y la belleza de sus trabajos. En los congresos, la exposición oral de sus comunicaciones siempre llenan las salas. Independientemente del congreso que sea, las ponencias que presenta el profesor Ramat Sami siempre tienen algo de provecho para todos, desde el novato hasta el especialista. El profesor Ramat Sami suele describir a los científicos e ingenieros de nuestra disciplina como artistas del electromagnetismo que juegan con las ondas como un pintor dispone sus colores en el lienzo. Él mismo tiene dotes de artista. Fuera de la comunidad electromagnética, son pocos los que saben que fue él quien diseñó el logotipo de la Sociedad de Antenas del IECubo, que figura en todas las publicaciones de dicha sociedad. Dicho logotipo fue adoptado a principios de los años 90, aunque Yaya lo planificó mucho antes cuando estudiaba en Illinois a principios de los 70. En resumen, es evidente que el profesor Ramat Sami se ha distinguido tanto dentro como fuera de los Estados Unidos por sus investigaciones pioneras y sus actividades profesionales.
Conviene destacar que su relación con el grupo de investigación liderado por el profesor Eduardo Moreno y quien les habla comenzó cuando en el año 1990 disfruté de una estancia en la UCLA, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, para trabajar en mi tesis doctoral bajo la dirección del profesor Eduardo Moreno de la USC y del profesor Robert Elliott, actualmente retirado de la investigación y docencia, y una autoridad mundialmente reconocida en el campo de la síntesis de agrupaciones de antenas para aplicaciones radar y de comunicación por satélite. Durante dicha estancia tuve la oportunidad de conocer también al profesor Ramat Sami y a sus numerosos estudiantes. Recientemente, el profesor Ramat Sami y el profesor Erik Mikkelsen de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign han editado un libro titulado Electromagnetic Optimization by Genetic Algorithms, publicado por la prestigiosa editorial John Wiley & Sons en julio de 1999. He tenido el honor de ser invitado por dichos profesores a contribuir a este libro con el capítulo titulado Application of Genetic Algorithms and Simulated Annealing to Some Antenna Problems. Fruto de esta colaboración previa, hemos invitado al profesor Ramat Sami a dar la conferencia inaugural del Congreso URSI 99, el Congreso Nacional más importante en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones, celebrado en Santiago de Compostela en septiembre del año Xacobeo 1999. Durante su estancia, se discutieron varias posibles colaboraciones en distintos campos, de entre los que cabe destacar la optimización de la eficiencia de haz en antenas reflectoras para aplicaciones radiométricas utilizando algoritmos genéticos, que constituye una labor en curso y en la que están involucrados varios estudiantes de ambos grupos de investigación. Por último, la investidura del profesor Ramat Sami como doctor honoris causa de nuestra universidad demuestra el fuerte interés que nuestra institución ha manifestado y manifiesta en las ingenierías, y en concreto en la tecnología de la información y las comunicaciones, ámbito en el cual el profesor Ramat Sami es una de las autoridades más relevantes a nivel mundial. Este hecho hace que nuestro grupo de investigación se sienta orgulloso de colaborar en la actualidad con tan destacado personaje. Muchas gracias por su atención. Autoritate igitur mi concessa legibus regni, tibi domino Yaya Ramat Sami, confero gradum doctoris honoris causa in fisica, e commito claro domino Francisco Ares Pena, patrono tuo, ut te insignibus doctoralibus decoret. Cape iam colatae, tigi dignitatis ornamenta e quid illa instituto maiorim portentam intelligito. Pileus hic liberalis tibi sit velud laurem coronamentum, quo donavantur post certamen victores. Illud animo tecum reputa, nihil esse literis et doctrina praestantius, nihil sapientia nobilius eus rei causa aureum, annulum, quo olim primores in res publica insiniebantur tibi deferendum concedimus. Librum ad facultatis nostrae studia pertinentem clausum et reseratum, concedimus eunque similesque esse dito scole loco explicandi interpretandique tibi ius esse scito.
Sería sen sapiente a cátedra do Quintin Academia e do Impreno do Preas Iudices Oficiuderis. Quanto Herrero delecta a te dignitati totius academici, quaetus nobili gratulemur ignoster tibi destetur amplexus. Iura sadimplere quae secuntur, semper ubicunque fueris, iura privilegia et honorem uius universitatis eiusque doctorem conservare, favorem et prudentem consilium praestare quotens fuere requisitus, et eam eiusque doctores ab omni calumnia verbo et opere defendere, Sic iuro et sic volo. Egregie vir, Domine Yaya Ramazzami, te admito et incorporo in collegium doctorem universitatis Compostelae, cum omnibus honoribus libertatibus, exemptionibus et privilegis, quibus gaudent et possum gaudere, ali similes doctores in Compostelano studio, et ubicunque terrarum in orbe, et titulus uius admissionis et incorporationis tibi confero. Et tego tibi omnibus doctoribus gratias quam plurimas lebitendiceps ago. Rector magnífico da Universidade da Coruña, excelentísimo señor vicerrector da Universidade de Vigo, excelentísimos señores ex-rectores Lucas Álvarez e Pajares Bar, excelentísimas e ilustrísimas autoridades e claustro da Universidade, señoras e señores. O antigo rector e catedrático da Facultade de Física da nosa Universidade, o doutor Carlos Pajares Vales, fixo xa cumprida a presentación do currículo docente e investigador do profesor Alfons Capellà,
figura destacada internacionalmente no eido das partículas elementais e director de investigación na Universidade de París-Sud en Orsay. O Dr. Capellá naceu en Cataluña e logo de facer os seus estudios de licenciatura na Facultade de Ciencias da Universidade de Barcelona obtivo en 1959 unha bolsa do goberno francés que veu propiciar o comezo da súa carreira no país veciño. Alí acadaría as condicións máis axeitadas para desenvolver os seus proxectos ata chegar ao cumio dunha traxectoria que hoxe a Universidade de Santiago de Compostela lle recoñece co seu nomeamento como doutor honoris causa. Cúmprese no caso do doutor Capellá o mesmo destino que tamén se dera con Yahya Ramat Sami, o outro físico que hoxe asemade honramos, un ilustre docente e investigador no campo do moderno electromagnetismo que abandonou o seu Irán natal para afincarse nos Estados Unidos. Ambos os dous representan, xa que logo, senllas mostras de como a vocación científica chega a exixir o afastamento do país natal e da alma mater dos primeiros estudios para topar o escenario académico máis doado, que adoita darse naqueles países onde o desenvolvemento económico vai acompañado dunha cultura propicia á xuventude estudiosa, o talento creativo e a xenerosidade de espírito característica de quen fai da ciencia o obxecto da súa vida. As sociedades máis ricas, no sentido integral da palabra, son aquelas nas que se cree firmemente e non só como unha pura afirmación retórica que o coñecemento é a fonte meirande de desenvolvemento e beneficio tanto material como cultural. Quen así pensa e actúa consonte o seu pensamento sabe que os investimentos máis rendibles son aqueles que se realizan a prol dos máis novos investigadores, pois neles está a creatividade, a entrega ilimitada á ciencia e a chave do futuro. Cando o acabado de licenciar en Ciencias Alfons Capellá rematou a súa carreira, España era un país desentendido, cando non hostil, verbo da ciencia e do pensamento libre. Era aquel un tiempo de silencio, por lembrar aquí o título da novela publicada en 1962 polo psiquiatra Luis Martín Santos e protagonizada por un heroe frustrado, investigador en cerne das ciencias biomédicas. A afouteza con que Capellá afrontou as circunstancias e a decisión con que tentou superalas, mesmo a custa da súa comodidade persoal, constitúe todo un exemplo para os mozos e mozas que hoxe en día, na nosa universidade ou nas de España inteira, alentan a mesma chamada cara á procura do coñecemento. Certamente pertencen a un país diferente do que era hai 40 anos, e a universidade mudou tamén, tanto na súa estructura como nos seus medios e nos seus contactos coa comunidade científica internacional, pero non deixan de existir atrancos e dificultades que exixen deles firmeza e entrega, e dos responsables políticos e universitarios o máximo de comprensión e de apoio. Índice desa mudanza dos tempos entre a España de 1959 e a deste comezo de século e de milenio pode ser, ademais do xa apuntado, a existencia por vez primeira na nosa historia dun Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía, medida de goberno secundada pola creación en varias comunidades autónomas de secretarías específicas, como sucede xustamente en Galicia. Por iso mesmo é o momento de demandar que nas políticas desenvolvidas ao abeiro destas novas estructuras, imprescindibles para a boa xestión do procomún na chamada sociedade do coñecemento, se conceda toda a prioridade que merecen os recursos humáns, que agroman fundamentalmente nas aulas, laboratorios, departamentos e institutos universitarios de investigación. Cando o considerable crecemento nos últimos lustros dos cadros de persoal docente semella chegar a un punto de estabilización, compre que as universidades poidan incorporar os seus cadros de investigación a xuventude estudiosa, canteira para a que de aquí a 10 ou 15 anos será unha ampla renovación do noso profesorado. A Universidade de Santiago ten xustamente entre os seus obxectivos estratéxicos ofertar as mellores oportunidades para que ningunha vocación pola ciencia se perda por falta de medios e de atención. Profesor Capellá, a distinción que hoxe recibe da Universidade de Santiago de Compostela correspóndese cos seus méritos recoñecidos pola comunidade científica internacional, pero ten, así mesmo, un compoñente en especial valioso para nós que eu, en nome da nosa alma mater, quixera salientar. Refírome á súa xenerosidade para cos físicos de Santiago, de xeito especial cos máis novos,
que atoparon en vostede un mestre para a dirección das súas teses de doutoramento ou dos seus proxectos de postdoutoramento. Esa xenerosa entrega remóntase aos primeiros anos 70, cando a nosa Facultade de Física máis o precisaba, empeñada como estaba daquela no proceso da súa consolidación. A colaboración entre Orsay e Compostela é xa unha referencia precisa e valorada internacionalmente no campo das interaccións fortes entre partículas elementais e na búsqueda do chamado plasma de quarks e gluóns. Quere isto dicir, Dr. Capellá, que parte do prestixio da Facultade de Física da Universidade, que hoxe o recibe agarosamente no seu claustro de doutores, débese ao seu concurso no eido da investigación conxunta e no eido da promoción do noso profesorado máis novo. Vostede facilitou o enriquecemento formativo dos novos físicos de Compostela, poñendo ao seu dispor as vantaxes do seu centro de excelencia e contribuindo así a que non tiveran que asumir como única posibilidade de realización persoal e profesional o abandono do seu país e da súa primeira universidade, sen que este lexítimo ancello os recluíse non embargantes nun ensimismamento localista contrario á verdadeira esencia do saber científico. Profesor Ramasamy, with the award of this title of Doctor Honoris Causa conferred by the University of Santiago de Compostela, we wish to acknowledge your distinguished merit as professor and researcher in the fields of modern electromagnetics and wireless communications, including your unique studies on human antenna interactions and your tireless work in the University of California, Los Angeles, to address the needs of industry, government, and the scientific community. These merits have previously been recognized with your election as president of the EIEE Antennas and Propagation Society, and I would like to make particular mention of the Distinguished Alumnus Award given to you by the University of Illinois. I would like to emphasize your merits not only in the field of research, but also in the classroom. We know that your courses are very popular among the students due to your striving for excellence in teaching and student participation, especially your close work with your research students and the guidance you give them, prepare them for a career beyond their immediate degree objectives, and many of them have achieved international recognition through your help. Your curriculum is well known to us, as Professor Francisco Ares Pena has just summarized. At this point, I would like to introduce you, Professor Ramasamy, to a brief history of the school in which you have just been received as Doctor Honoris Causa. The first Faculty of Science of the University of Santiago was founded in this very same building of the College of Santiago Alfeo in 1845, under the direction of the celebrated Dean Antonio Casares Rodrigo. However, in 1875, the faculty was closed by order of the government of the day as a measure of repression against academic freedom. As a result of this action, only a first year of preparative study for a degree in medicine and pharmacy was retained. Our university nevertheless refused to resign itself to this amputation and continuously demanded the restitution of the full faculty until eventually in 1920 Rodríguez de Biguri was able to budget for its complete inclusion in the university. Initially based on the chemistry section, the Faculty of Science has been responsible for some of the most brilliant accomplishments of the contemporary university, and in recent times has undergone division in its other branches of mathematics, physics, and biology. The Faculty of Physics is the youngest of those whose origins go back to that celebrated Faculty of Science. It was created as a section of the Faculty of Science in 1976, and in 1978 acquired the status of faculty. For the last 10 years, it has occupied its own building, but recently has had to expand in order to house the Department of Electronics and Computation and its laboratories. Nothing has been easy in our attempts to fully incorporate physics in our centuries-old university. On the contrary, it has been arduous and difficult. The task has been accomplished step by step,
without hurry but also without pause, struggling against all kinds of difficulties from economic to political. A fight against narrow-mindedness and a lack of human and material resources. In spite of all this, time has been on our side and has allowed us to overcome much of the adverse and limited circumstances. But it is also due to the people such as yourself, Professor Ramasamy, who, with your generous dedication, have helped us in doing this. And I am sure people such as you will continue to meet the challenge which our destiny as historic yet enduring university obliges us, the consolidation of technological studies on our campus through the development of our experimental faculties, for the execution of which we already have sufficient critical mass. The award of the new degrees in chemical engineering and environmental engineering is already underway, and we trust that from the respective departments of the Faculty of Physics, which are well known to you, Professor Ramasamy, our system and electronic engineers will soon become a reality. A construción dunha universidade interdisciplinar como a nosa nunca podería darse como definitivamente rematada, pero non cabe dúbida de que cumprido este obxectivo do meirande aproveitamento dos nosos logros nas ciencias experimentais a prol da consolidación dun centro de ensinanzas técnicas no campus de Compostela, pecharemos un capítulo trascendental na historia da nosa alma mater, capítulo que tivo o seu inicio séculos atrás. Ben poderíamos fixar como as datas de referencia para o verdadeiro século das luces da Universidade de Santiago de Compostela as de 1751 e 1851. Na primeira delas, o visitador extraordinario don Diego Juan de Ulloa é nomeado rector polo rei e comeza unha profunda renovación académica que se adianta á promovida posteriormente para o conxunto das universidades españolas polo monarca ilustrado Carlos III. Así, antes de finais de século, catedráticos como Francisco de Neira, que ampliara estudios de anatomía, ciruxía, matemáticas e química en París, introduce a física experimental nas nosas aulas e teima por expulsar delas a física aristotélica. 100 anos despois, en 1851, terá lugar a experiencia pioneira de producir luz eléctrica utilizando o arco voltaico do Gabinete de Física, entón rexido polo profesor Antonio Casares, que será igualmente rector en 1872. Ulloa, Neira e Casares representan, pois, o esforzo, secundado por outros tantos, de transformar unha universidade literaria e escolástica nunha academia aberta á ciencia experimental. Con eles, ábrense as portas dunha modernidade que se verá amplamente consolidada ao longo do século XIX, coa introducción do darwinismo e a defensa da liberdade de cátedra cando a chamada cuestión universitaria, en 1875. Dous dos nosos científicos de entón, Augusto González Linares e Laureano Calderón e Arana, serán os primeiros catedráticos en opoñérense ao tristemente famoso decreto do ministro Orobio, polo que serán expulsados da universidade e pasarán a participar plenamente na creación da Institución Libre de Enseñanza de Francisco Giner de los Ríos. Naquel momento, as facultades de Medicina e de Farmacia representan a vanguarda da ciencia na nosa alma mater, e os nomes mencionados hai que engadir outros tan senlleiros como Domingo Fontán, Xosé Rodríguez ou Casiano de Prado. E non faltan testemunhos literarios das conmocións que as novas ideas producían nunha urbe levítica e universitaria como Santiago de Compostela. Eran aqueles tempos inzados de achegas e debates que alumeaban as mentes da xuventude galega, como o arco voltaico do químico Antonio Casares encheu de luz eléctrica o claustro da universidade nunha xornada histórica que Armando Cotarelo Valledor recreará nunha narración titulada precisamente La chispa mágica. Soamente 2 anos antes, en 1849, o francés Foucault e o inglés Stati fixeran experimentacións semellantes, sobre as que Casares introduce innovacións moi positivas nun intento coronado polo éxito que é o primeiro que se realiza non soamente en Galicia, senón en toda España. A mesma ledicia polo poder simbólico e real da luz que Cotarelo lle atribúe literariamente á estatua de Minerva, a deusa do saber que daquela coroaba o tímpano do edificio da universidade e que logo pasaría ao edificio da nova Facultade de Ciencias xa nos anos 60 do século XX, esa ledicia, digo,
podería tamén atribuírse a Álvaro de Cadaval, o catedrático de latinidade que en 1554 fixo esculpir no friso do claustro do Colexio de Santiago Alfeo un poema en louvanza de Alonso III de Fonseca, o gran benefactor da Universidade de Santiago no seu primeiro século de vida. Neste texto atribúese o brillo de Galicia, nun magis atque magis Galaecia fulget, á xenerosidade de Fonseca, que en creando o colexio que leva o seu nome, escorrentou as tebras, ut musis gratum faceret tenebrasque fugaret. Por iso, o seu pobo dalle as gracias por tan inestimable foco de luz. Innúmeras tanto grates pro lumine redunt. Esa luz metafórica dos saberes fíxose luz real co concurso da física e da química 3 séculos despois do poema de Álvaro de Cadaval, dándolle un novo sentido o que foi lema do 5º centenario da Universidade de Santiago de Compostela, Galecia Fulget. A ese brillo universitario do noso país contribuirá tamén en datas vindeiras o doutoramento honoris causa do ilustre químico inorgánico alemán Joachim Strale, como hoxe o fai nesta cordial e solenne ceremonia que agora remata a incorporación ao noso claustro doutoral de senllas figuras da física teórica e da física aplicada os doutores Alfons Capellá e Yahya Rahmat Sami. Moitas gracias pola súa atención, señoras e señores. Levántase a sesión, rógolle ao secretario xeral organice a procesión académica.